Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong talahron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Jumuadidi ug sa kahupungan sa tibuok kaparian kini sa lokal nga simbahan sa Osamis. Kini nausab si Reverend Father Eman Pudyutan ang makikuban kaninyo karong adlaw diha sa pagpamalandong sa ato ang ebanghelyo karong adlaw. Mga igsoon ko ni Kristo adlaw karon nga Biyernes, Oktubre 24 sa tuig 2025 ug anaa na kita sa ika-kauhaag siyam nga semana diha sa ordinaryong panahon sulod sa liturhikanhong kalendaryo sa atoang simbahan. Ug nining adlaw nga Biyernes akong pagtimbaya sa tanan nga naminaw karon. Sila nga naka-tune in sa AM 657 ug sa FM 100.7 ug sila usab nga naminaw diya sa FB Live sa DXDD. Ako pagtimbaya kaninyo karong adlaw, panghinaot ang kamo unta panalanginan sa Ginoo ug kung subay sa iya ang balaan nga kabubuton, ihatag kaninyo ang inyo ang mga pag-ampo. Ako usab nga pagtimbaya sa ato ang mga kanibitawng benefactors nato nga walay puas na gayud sila nga ning paambit sa ilang gasa, particularly diya sa financial nga aspect alang sa alang ni nga ato ang tulumanon matag adlaw. Salamat kayo sa atong mga benefactors. Kaning mga benefactors din nato no ato ni silang madungog no ang ning support sa ato ang tulumanon sa pagpamalandong sa matag adlaw. Before ning pamalandong basahon man no ang ebanghelyo diya sa subanin nga language ya prior ni ana basahon usab ang ato ang mga nagkadaiyang mga benefactors. Busa salamat gyud kayo kaninyong tanan. Gikan gayud sa kasing-kasing namo diri sa GXD family, especially sa ato ang pagpamalandong sa ebanghelyo matag adlaw, kami gayud mapasalamaton sa inyong pagkamanggihatagon. Ako day usab nga greetings no. Congratulations di ay no sa ato ang very hardworking governor si Honorable Attorney Henry S. Waminal for being appointed as chairperson sa Regional Development Council or RDC sa tibuok Region 10. So meaning to say sa Development Council sa Region 10 ang chairperson mao ang ato ang pinalangga nga very hardworking governor diri sa probinsya sa Misamis Occidental, si Honorable Attorney Henry S. Waminal. He was being appointed by the President for 3 years, no? Equal sa iyang term as local chief executive sa province of Misamis Occidental. Busa kang Governor Attorney Henry S. Waminal, Gov, congratulations for this another milestone diya sa imo ang pagpangalagad sa tibuok Misamis Occidental. Ang imo gayong brand ang Asenso Misamis Occidental, sugod pa sa una Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental ay karong panahon na gyud madala gid diya sa Asenso Northern Mindanao ang tibuok Region 10. Again, congratulations Gov. We are always praying for you, good health, and then perseverance diya sa pagpangalagad niya, especially po diya sa imong mga lakaw. Amping, may God bless your mga lakaw no sa pag-visit sa mga lugar diri sa Misamis Occidental ug karon usab nga gihatagan kag laing tahas responsibility. At the same time, it is a great opportunity to serve not only the people of Misamis Occidental but also the people of Northern Mindanao. So especially ning imo ang bagong tahas, lagi kay mga daghang lakaw na po niini, pero kami mag-ampo kanunay no nga hatagan ka sa nga iiway ka sa mga peligro, nga hatagan ka sa piskay nga panglawas. Again, gikan sa parokya ni Senyor San Vicente Ferrer sa lungsod sa Bonifacio, we congratulate our very hardworking governor, Honorable Attorney Henry S. Waminal, for being appointed as chairperson of the Region 10 Regional Development Council for 3 years. Ako usab nga pagtimbaya diay no on congratulations usab sa Diocese sa Iligan nga gipanguluhan sa ilaang
obispo si Bishop Joey Ramirez the third, sa nahimong successful nga MSPC or the Mindanao Sulu Pastoral Conference. Onya, it was being nga ang maong venue mao man ang diocese sa Pagadian. Nya nahuman sila kagapong kagabi, Again, congratulations sa Diocese of Pagadian for hosting this year's MSPC. Maayo kayo ang ilang accommodation. Kita ko sa mga pictures, nindot kayo. Unya, nindot po kayo ang mga pamalandong sa mga plenary speakers. Unya, apil na po diha ang mga wali sa mga bishops nga ming preside over sa Holy Eucharist matag adlaw. Nya kagapon nga misa, ang panapos nga misa, it was being presided over by our Archbishop, sa Archdiocese of Osamis, si Archbishop Martin Sarmiento Humuad Didi. Ngigsuon, arita sa itong Ebanghelyo karong adlaw, ning adlaw nga Biyernes, Oktubre 24, 2025. Nga itong pagkakotluon, sumala sa Ebanghelyo ni San Lucas. Daygon ikaw, Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa iyang katawhan, inikakita ninyo og dag-om nga nagikan sa kasadpan, muingon dayon kamo, muulan, dili madugay, og muulan gayud. Og sa pagkamatngo ninyo sa habagat nga naghuros, muingon kamo, muinit karon, og muinit gayon. Mga tigpakaron ingnon, makamao kamong mosabot sa kahulugan sa dagway, sa yuta, ug sa langit. Apan nganong dili man kamo makasabot sa kahulugan niining panahona? Ug nganong dili man kamo maghukom unsay angay buhaton? Kung may mukiha kanimo, paningkamot sa pagig-uli kaniya, samtang anaa pa kamo sa dalan. Aron dili kanya taralon ngadto sa maghukom, ug itugyan kaniya ngadto sa pulis, ug ibalhog ka sa pulis ngadto sa bilangguan. Timan-i kini, dili kagayud buhian hangtod kabayran mo ang katapusang usa ka dako sa imong multa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Ngaigsoon nining adlaw nga kaning Biyernes, Oktubre 24, 2025, ang atong Ebanghelyo atong gikutlo. Sumala sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 12, unya bersikulo 54 hangtod sa 59. Diin ato nadungog nga gisaway na pud ni Jesus ang mga Pariseo, tungod kay sila mga tigpakaron ingnon, ang mga kauban usab sa Pariseo, tungod kay sila tigpakaron ingnon because they knew how to interpret the signs of weather. Pero they reject to interpret the signs of the times, especially what was being kanabitaong shown by our Lord Jesus Christ. Nga naman nga di-rejected. Tungod kay sa ilang kahibalo nga mo-interpret sa sign sa weather, kabalo na pud sila nga sa gipakita ni Jesus, sa pag-abot ni Jesus sa iyang pagsangyos maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios, sayod gayud sila nga mao na gini ang Mesiyas, mao na gini ang ila ang gipaabot. Pero ila kining gi-reject nga idea. Ang gipakita ni Jesus, di ba? How did Jesus Christ begin his ministry? Ibunyagan, no? But in the Gospel of Luke, chapter 4, na ay another aspect diin giunsa pagsugod ni Jesus ang iyang ministriya. Giingon dito nga gikuha niya ang usa ka rulyo nga gikan kang propeta Isaías ug iyang gibasa. The Spirit of God anointed me, ang mga kimpang makalakaw, ang mga buta makakita, ang mga bungol makadungog ug balik. Mao man ni ang kimailhan sa pag-abot sa Mesiyas, sa pag-abot sa sugo sa Dios na ay kabag-uhan sa kinabuhi diha sa mga tawo. Sila kakita niini. Kaya sige ba sila sunod-sunod kang Jesus usab, not as followers of Jesus, but nagsunod-sunod sila aron nga naa sila masaway kang Jesus. The good things done by Jesus Christ were never appreciated by the Pharisees.
Diya sa Ebanghelyo, ang gipadak-an sa mga Pariseo ang sayop ni Jesus. And by seeing the good works of Jesus, sayod sila nga si Jesus mo ang Mesiyas, but they rejected it. Gisaway sila not because wala sila nakahibalo, gisaway sila because bisag kahibalo sila, ila kining gisalikway ug dili sila motuo niini. Bisan og saksi sila sa mga gipangbuhat ni Jesus, bisan og nakahibalo na sila niini, pero ila kining gisalikway. Mga igsuon, so true kayo ang kinaiya sa mga Pharisee, sa mga Pariseo karong panahon. Daghan kayong mga butang nga kita sayod, apan wala na to buhata. Daghan kayong mga butang nga kita kasayod nga kini ang maayo, apan wala na to buhata. Sayod kita nga kini ang daotan, apan ato gyapong buhaton. For example, well, wala gitay laing nga mahimong example niini kanang flood control projects o kaning mga anomalies nga nabuhat sa tuwang gobyerno. Sayod man gid ta ang korupsyon, kawat man gid siya. Nya ang kawat daotan man gid siya. Pero anong buhaton pa man? Sayod man gyud nga kung kwarta sa kanang bitawng kwarta sa mga tawo nga gikan sa buhis sa mga tawo ug uban pang nga mga sources nga kung kini i-allot for a particular project, sayod nga ihatag gini siya aron nga mamuha ng proyekto, makalingkawas ang mga tawo, makasanati sila og gitawag tog benefit gikan sa mga government projects. Pero ngano man nga dili tanan idapat. Sumaw ni ang kiniya sa mga Pariseo, mga igsoon, nga gitawag ni Kristo nga tigpakaaron ingnon. Nga sayod ta nga kini ang maayo, wala gibuhat. Sayod ta nga kini ang daotan, pero atong gibuhat. So there is kini gitawag nato og conflict, contradiction. Kay ang angay buhaton ang maayo, ang dili angay buhaton ang daotan. Pero na reverse contradiction na noon. Tungod kay ang daotan wa naman noon ang maayo wala naman noon buhata. Pero ang daotan mao naman noon ang gibuhat. Matud pa sa atong arsobispo, ang korupsyon wala lang po diha sa gobyerno. Apil na po diha sa simbahan. Well, ako lang ikot ang iyang giingon nga kung ang pare dili imuhatag sa kanang kinuoray nga cathedraticum, korupsyon. Because according to him, ang words sa itong arsobispo is, gikawatan man na ang simbahan, gikawatan ang simbahan kung dili i-remit og tarong ang gitawag og cathedraticum. Unsa man ni cathedraticum? Mao ni siya ang obligasyon, no, sa namo ngadto sa chancery. So tanan, every end of the month naagay remittance sa chancery, magitawag og cathedraticum. Napay laing remittance, pero kaning cathedraticum mao ni siyang porsyento sa unsay naa diri sa parokya among i-remit dito sa chancery. According to Archbishop Martin, if we will not do it religiously and kanang sakto nga paagi, then that is corruption because we steal from the church. Napoy laing pamaagi sa corruption sa simbahan. Kung atong kawatan og oras ang Ginoo, imbis panahon nga isimba pero dili ta mo simba, then that is also corruption. So kani ginang punto mga igsoon sa tuwing Ebanghelyo karong adlaw. Knowing the right thing is not enough. We must do it because na ay big difference sa knowing from doing. Ang mga Pariseo, they already knew that Jesus was really the Messiah. Although, na some aspects nga dili siya muhaom because they expected, ang mga Hudiyo, they expected man nga ang Mesiyas usa ka political Messiah. But na po siya another nga aspect nga kanang nay kabag-uhan sa kinabuhi sa tawo, ang dungog, ang kaning bungol makadungog, ang buta makakita, ang gimpang makalakaw. Kimo man ang timaan sa paghari sa Dios. Pero even though sila kabalo niini, but they rejected it. In the same way, sa atong kinabuhi, kay baluta nga kini maayo, kay baluta nga kini daotan. Pero kung atong i-reject ang maayo o buhaton ang daotan, then we are Pharisees. We are tigpakaaron ingnon.
ang gisaway ni Hesus karong adlaw diya sa ebanghelyo. Nga igsuon, di nila kukutob sa akong pagmalantong karong adlaw. Let us not forget that there is a big difference between knowing and doing. Ingon si Kristo diya sa ebanghelyo nga ang mas bulahan sila, di ba katong giingnan sa Hesus nga bulahan gayud ang inahan nga nagsabak kanimo, nga nagmatuto og nagpasuso kanimo. But what was the reply of Jesus? Ingon sa Hesus, mas bulahan sila kadtong naminaw ug nagbuhat sa pulong sa Dios. Knowing is not enough. It must be accompanied with doing. Knowing the right thing is not enough. We must do the right thing. Knowing everything is good, but we should avoid doing it. Hinaut mga igsuon nga kini atong madumduman kanunay. Kay ang maayong balita nga maong pulong ni Hesus ang ginatong paminawon, pamalandungan ug paninggambutan nga puy-an diya sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Hesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanumdaplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Tiempo sa timbunga siya mohatag og mamaayo ug daghang mga bunga. Amen. Before kumuhatag sa final blessing mga igsoon, karong dayang ay kaduhang adlaw no sa tuang novena alang sa mga kalag sa purgatorio. Ang tanang katawhan sa Dios biha, especially dinhi sa Archdiocese sa Osamis, ug sila nga kung asa mahayabot ni ato ang sibya kini ato ang signal, giawhag begid kita sa simbahan nga magnovena niini. Especially kita diri sa Archdiocese sa Osamis, giawhag gayud kita sa tuang arsobispo nga magnovena kita alang sa mga kalag sa purgatorio. Kagapong adlaw nga Huwebes, October 23 mo ang first day namo diri sa parokya. Unya sa tanan usab no kay mahuman man siya 31 before sa November 1. Unya karong adlaw mo ang ikaduha nga novena ang novena alang sa mga kalag sa purgatorio. Dinhi sa among parokya sa parokya dinhi sa Bonifacio, parokya ni Señor San Vicente Ferrer, mo amo siyang novena misa and then gi-sponsor namo by Zona. So kini siya holy obligation gini alang kanako quote unquote nga iampo ang ato ang mga igsuon mga kalag sa purgatorio. Kagapong adlaw didto ako sa Aluran sa Minteryo uban sa among pamilya. Dito kami sa pansyon ni Mama, sa lubong ni Mama, o nag-ampo kami, nag-novena kami alang sa mga kalag sa purgatorio. Dili man siya maabtan og usa ka oras, bisan pa og ubanan og mga kanta, dili kaabtan og usa ka oras. Dili man gani kaabtan og 30 minutos. Pero a little sacrifice means a lot alang sa tuang mga igsuon ang mga kalag sa purgatorio. A little time dedicated to prayer makes a difference. A simple kanibitawong gitawag natong pag-ampo alang kanila is a huge help for them aron nga mahinanali ang ilang pagkayab, ang ilaang kanang pasat-on sila sa Ginoo didto sa langit. So ato ni seryosoon no natong iampo gid ang mga kalag sa purgatorio because the best expression or the concrete expression of our love for our departed brothers is not shedding tears, is not missing them, is not wishing them to be here, but it is praying for them. Iampo na to sila. Kay sa ko nang ginaingon diri sa amo ang parokya, diri sa parokya sa Bonifacio, sa ko ang mga funeral masses, tears will purify the eyes. Or tears will clean the eyes. But prayer purifies the soul. Uban sa pangaliya sa itong mahal nga inahan, nagisangpit natong mga misamis nga Birhen sa Kota, ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mag-amping mayong adlaw ug ki Dios les siempre bendiga.